Télévision, la chaîne de la diaspora. OD Télévision, la chaîne de la diaspora. OD Télévision, la chaîne de la diaspora. Télévision, la chaîne de la Tá tudo bem, só curtir a festa, tá muito boa. Fazem isso mais vezes. Boa noite, fidèles téléspectateurs et de TV. Chaîne Bino Elimesana comme d'habitude. Toye bongo na kati ya Kazenga, bana Luanda. Kazenga ezaya koningana. De kabinda kunene boyebi ke toza na kati ya Sinafrika. Esika ba grand prêtre bakuta na baya Willy Musheni, ba papa Kolivila, Alex Fumunsi, bana Kabushkov biso toza a bon na kati ya Sinafrika na Libulu do na Monica. Toza na organisation ya groupe Frank Énergie, et c'est quand on laisse partir organiser manifestation à Bangoua et Kitoko. Nous avons autant de micro Boroyoka, Nini, oh, Bana, Besson, Baloba. Merci beaucoup. Ouais, merci Papa Nabiso. Rosa en direct, il y a EDTV. Bonne nuit. Bonne nuit ici. Papa Tomonio, ah, l'organisation de la ouais, organisation Otozanamo Aizapo Nabiso, Bana, Ojaïnda, Luanda Moula. Organisation Bana Congolaise, toi la poste à Toeba. Faites vos sacs. En fait, quand on s'allie sur mon compte, ami à Tosepelana, on a mis à Bissonio sur la carte à Luanda. Donc, Tosepeliga, des ordres, des athées pour de bilobana congolaise, des ordres de rébellion, de éviter. Faites ce que ce qu'on a des ordres. Bon, et nous, à l'Ibosto, on s'en mêle, et pas un Zambé qui après ça paix entre nous, des autres à la quai. Mais j'espère que nous avons un Zambé et Kokisama, Pepena et Zalamoutou, merci beaucoup. Merci, ouais, tout le monde peut papa na biso ya mano muito boa noite. Boa noite. Boa noite. Se apresenta. Seu nome? Joada. Ouais, tout le monde va prendre la bonne idée. Bonne idée, merci. Tout le monde est dans la carte Sinafrika, place Tibana, il y a Congolais, ça ici va te belé. Message de quoi ça n'est? En tout cas, on a vraiment une surprise. En tout cas, on a été que Bana Congolais sont basali. Moi, le loco veut ma main. On a séparé ma casse comme Basangisi Batignon sur Awa. Donc, nous n'avons pas parlé de bien. Et ça a été que Bitumba, et ça a été que confusion pour la Moutunion. Mais au lobby, moi et loco. Bon, là, la même on est moi critique, on néglige venir l'eau dans le pour le lobby, moi et loco. Et lobby nuit. Moi, on a le lobby pour un point et ça, loco, moi, c'est le premier fondement, on a mon ango, basali ango. Bana Congolais awa. N'a pas tapé, n'a pas convivé l'ango. Donc, c'est ça laquelle on a convivé quand même ma bablo bango basalaka. C'est normal, on a en tout cas, on a ce plan, on est sur basalaka bango. Donc, on a moi, pour le premier en tout cas, on a participé. Ouais, merci beaucoup. Ok, c'est bon. Ouais, tout le monde peut bambiaka na monde ba musique ba playboy ba koto yo. Ça va bambiaka na jaenda na monde masanga chanson ça chanson bonne nuit. Bonne nuit. Tout le monde a représenter ça va bambiaka na jaenda. Message ko ça. Message ngana pe César ke toza ana G-Fit vena biso énergie asali mo bon mo bo sali biso bien. To yebi ke bilo bambiaka botambola ke belé mais tout le monde ke oye yo moko elingo lobani. Elingo lobake ba ya ba ebité. Ne bise bango pete mais sans oublier na peska mbote na bambiaka staff bambiaka basangana baya yango nde makambo pesa makambo zo makambo yango nde makambo yo yebi nde tolobaka pesa makambo zo makambo yanga na ko zongisinga yango na nde makambo yo yebi baya bayebi na présenter de bambiaka yo mo yebi wa conscient mais a na ba ve na biso énergie Frank Énergie staff G-Fit na pe membre nango. Ouais, merci beaucoup. Et des TV comme d'habitude, pas tout ça, on a micro baladé, tout ça, on a tout le monde fait papa na biso azawa.
Boa noite. Boa noite, sim. E te vimos aqui no Cine África. E foste convidado como? Sim, fui convidado para estar nessa festa convosco. Estou a gostar muito, a festa está bem organizada. E como é que estás a ver o movimento daqui? Não, o movimento está bom, a festa está mesmo boa, a festa está mesmo bem boa, estou a gostar. Cine África. Está tudo tranquilo? Está tudo tranquilo, meu mano. Sim, obrigado. Tá tudo fechado, de nada, meu mano. Micro na biso tomoni papa na biso abinawa papa bonne noite. Bonne noite. Papa toi la posa to bande no mon organisation eleka. Bon, l'organisation eleka kitoko makasi. C'est peli pour énergie ça le mora bien. Donc c'est pour l'organisation eleka kitoko makasi. Ouais, merci. Merci. Ouais, tout le monde est comme ça, moi ça, tout le monde est obina yo, moi ça ko ça mobile obina no comment. Même pas, et ça question que ça a volonté de. Au groupe ça ba téléspectateur ba là na combo pardon. Ouais, ça barbecue, il y a fait la biso énergie. Il y a ma béca tout le monde est d'abord comme ko yiba balona. Mais il y a un journal de 30, c'était dans les 30, on est en auto vivre déjà pour le moment. Dans les 30, elle est bien et elle est propre, ma casse qui toque en les cas. Bana loi na pe ba bi ke bon organisation na village congolaise ba mi ba sanga raté. Et ça ka ndenge na bilo na bana loi na comment? Non, même pas partout dans le monde mi bazali et drôle ba raté Luanda non, partout dans le monde mi bazali même na Kin, même en Europe, même en Asie dans mi bazali partout. Message yo eko sani pour l'organisation. Premièrement, on appelle merci et pas bien dans l'énergie parce que il y a boyé ça là t'es dans un du jamais vu. Boyé ça innovation donc et puis ça comme jeune sous pour ça on ça la babiloko parce que il y a boyé ça là t'es ça va plus rare. Ouais, merci beaucoup. Vraiment merci à toi. Ça papa. Ouais, ça crime au kabla boyé so bina na uchana. C'est ba uchana mikolo ba bana succès. Oh, ni mika za uchana. C'est na lela ba uchana fort. Ta ba moni yemo ka boyé za uchana. kitoko makasi na sepe non kitoko makasi mais na oki ba déclarer ba mi bandi da ko yiba te eloko oyiba eza te elage non ouais tout le monde peut papa na biso baza en couple bonne idée bonne on a posé ba kombo on va na wata héritier c'est la fille sa papa na bango et bon maman na biso Anto to moni bilo bo bi na rumba mako silencieuse to éviter neli bo mona organisation na kitoko to sepe na biso to na biso les to po malais oza penale to za les makasi mais baninga baza les pour ani so éviter mais singa ke bana basi baza ba uchana message ate mutu na position na ye una position na ye aha ba ujana oba mbenga ba ujana bazali ope bazape ba ujana pete ba mi baza ya mibali na bango bazali mais oyebi ke mère palaza la bazali pourquoi pas neti babiso wana ka bina réserve neti babiso ba mère palais wa mère palais voici yandaku na réserve ça la te yandaku ouais merci beaucoup atikala osalate merci beaucoup bana lelo ti lobi atikala osalate mara pale yenda kontra nyonso ouais c'est bon uchana epana bango awa uchana zalaka te babi ba uchana ba ba renier mais yo boy ba uchana ongana boy na ngai pale arenya na boy na ngai mama ndako wana akosi na mama na oloba uchana suka na babala e mama ndako zalaka mama ndako ouais merci akamone yango bomi mboka na mone ba uchana ba kimi Kongo na yako mona ba na kata Luanda ya mwasi bono
Boa noite, papa. Neni au monde organisation. Na CP non ma case. Donc elle qui a bientôt fêter, ça va vraiment. Babini ke bino ba ujana ba mona eloka mabete. Donc yana wande mambo yana monde yo sote za la bien. Oui, oui, organisateur de la manifestation. Oui, bien. Oui, bien. Oui, nous avons fait ça. Nous avons invité LPG, nous avons invité. Mais ça, je suis aussi pas organisateur de la fête. C'est là où nous avons un comportement. Ça va tout vraiment, ça va vraiment bien ma case. Ça va. Bien vraiment. Oui, merci. Merci. Il y a uma muito boa noite. Boa noite, sim. E como é que está o movimento? Estou a gostar de estar aqui. E está a vender muito bem? A venda está a correr bem. A festa ainda começou há pouco tempo, né? Pelas horas que nós estamos aqui a trabalhar, a festa está boa. A festa está muito boa. A organização, como é que está? Por mim está muito boa. Eu sou da opinião na melhoria tipo, da organização. Organizar mais cedo, mas críticas não tenho, porque a festa está boa. Sim, muito obrigado, agradecemos a tua palavra. Não percebi? Eu disse muito obrigado, agradecemos as tuas palavras. Obrigado eu. Também queria poder dar um pouquinho da publicidade do bar. Esse é o Mr. Bar, Barman KM e a minha sócia, Wesa. Muito obrigado. Obrigado eu. Ouais, toi là, beau garçon, tout le monde qui va binater. Donc, vous binater pour vous en basito. Bino mo bosel ka charisme. Mais je dis, ma selon yo mo ebi, ya ko bela mingi sate. Pour moi ça ça wana mais robina petit mo boy comme yo mbelinga te. Donc il faut respecter mère palais. O bangi no ka pota. Wa. Mbiaka. O masala nga tongo to banane ko bana. Na o jena bato ba ebi. Masala nga chance sawa comme d'habitude. Papa, makamzu fo banga wango. En vrai dire ezake basa bato bazar. Okobenga mwasi moko boye. Ana Jona yo benge boye ba pomo ba aya trop. Bako sokso pota boye desa. Ba bibino ba mbiaka pona ni bo préparer te boki na basi na bino. Na moment oyo basi na biso baba na ndako. Mama na mwana papa na mwa batika bango. Donc c'est que bano baza baba na libanda. Donc ba parler ba lemba bango. Bana bango bana ndako mais en relation ba petit wana otozala na bango ya. Ya mwa. Obi. Beto ni twaza. Ba ata mutu bakata ba petit mo babanga na bango sote. Donc yo sur le mito zangi bango bana bango ba se retrouver. Na zangi bango nga sanga bango. Eh da playboy ya sanga bango. Mais to mo telemi ga yo mo. Ah. Na benga ba. Na biboy. Ngana yaka ngana présenter ba petit mo bazar yaka. Merci to la note otambula. To la na yo. A promettre biso ata ça so pas la ça moi sinae. To lo pousse na total là si c'est vrai ayeki na basinae to mona bango. A même so pas ndeko basi to moni bango. Maman. Papa, bonsoir bien. Omoni oyo. O penapi ngai ya kati. La patronne. So na abine nete pona lingite. Banzembo ya très compliqué. Yango na yo présenter bino bo mo. To bate banzembo yango ezoleka po bina na ye. Oze na nzembo mabele lisi okoma. Na bibo etana ndo bina na ye bozala kite. Bozela ba tsanze muto bina na ye. Merci, image etiki binote to landela bino. Ouais, yango ne makambu. E havemos nossos irmãos também estão aqui junto conosco e vamos saber como é que está a organização. Como músico e me deram um convite para vir atuar. Gostei da organização e gostei. Franca Energia está de parabéns. Oh, não sabia, és músico? Sim, sou músico. Culturista ou como? Sim, sou culturista, faço Afro House. E moras aonde? Eu moro mesmo aqui na Cuca, estou na minha banda. E vimos também nossos irmãos, podem encostar. E estão aqui grupo, são irmãos ou são amigos? Não, nós somos amigos, somos colegas, trabalhamos juntos.
E trabalhando aqui? Epa, eu sou músico, estilo Afro House, categoria Afro House. Viemos aqui a fazer acontecer no mambo do nosso irmão Energia, você sabe. Posso dar um cheirinho? E como é que está o movimento ainda? O movimento está a correr mesmo bem, está a correr bem. Faz sentido. É bem assim, pinaram o meu mambo, levaram o meu mambo, pinaram, roubaram, privaram. O quê? Chefe lhe leva. Chefe lhe leva. É bem nana, é fungama, dobetaka, elastique molaço. Elastique molaço. Gostamos. Não, Power, tamo junto, mano. Tamo junto, irmão. Tô ali para papai na pessoa na porta, tô na pessoa toeba. Papai na pessoa movimento ali na porta. Mouvement kitoko makasi toyokaka bato congolaise bakangi makambo prêtre na biso ye wana kuna énergie ne mutu akangi makambo nyama nana mingi aloba te nga bato congolaise bakangi masolo na kati ya oshaenda estce eluka rando te na bana oshaenda rando yalaka te rando mpe etikala ozala te mpo oshaenda congolaise aka ndenge moko biso nyonso toya bana tata moko mama moko toloba monoko moko toza na rando ya nini. Ouais, merci beaucoup. Nasepeli fort. Ouais. Tomoli bena ambiance ya makasi, miazirma muito boa noite. Boa noite. Estivemos aqui nessa festa, como é que está a organização? O movimento tá bom, a festa tá boa, tá tudo fit. Então a dançar, nenhuma bebida, o que é que se passa aqui? Então a dançar, sem bebida, o que é que tem? Na bebida tem que ter sempre uma pausa, não é só beber e não aguentar. Uma pausa, daqui a pouco continuar. Yes, obrigado. Ok, de nada. E vimos também uma senhora aqui, boa noite. Boa noite. E como é que está vendo o movimento? Tá tudo bem, estou a curtir a festa, tá muito boa. Fazem isso mais vezes. Gostei muito. Yes, obrigado. Nada. Boa noite. Boa noite, papai. Como tu na poça tu e barato, moni vino como? Bebê. Tu na poça tu e baba ujana ou manga de deixa? Tu tá baba, manga ba deixa. Ou ba benja, ba manga de deixa tu ba ujana. So o boy ba ujana po. Ah? O boy ba ujana po ni manga de deixa. Tempo. Ah, na moi pas sur place. Et là on est allé na tuna vino bo to moni ke bosa wa ba tikito ko be bosa ni bali pembe na vino. Oui, et bien bon. So bosa mi bali point. To sang ha? Bosa mi bali pour la ni pembe na vino. To sang be point pour ba fille va dépasser mon na bango moko oui. Ah, bo liambon na vino. To liambon na biso. Bo na bo liambon ba papa. Jamais. Na sepe pour le maloba. Merci. Ouais, tout le monde va filmer, on peut passer les bossons à Bissoa. Tout pour ça, tu vas passer, vas à Ujana, tu vas à Banane, tout le monde va réécrire. Vas à Mibal, tu vas passer, tu vas passer à Banani. Bon, on a son bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Tu vas le pesa maramoso makam, tout le monde va bino moro. Tu vas passer, tu vas passer. Bonne nuit, papa. Tu vas passer, tu vas combo. Je suis Kinkela. Je suis Kinkela, tu vas passer, tu vas manga de dejo, ba Ujana. Ngana Ujana. Ujana. On dit que Ujana la facilité. On dit pas la facilité pour la mère des enfants, la bota, la grande fille, la vivre la vie nanga. Mais tout le monde vit le monde. Vanira va couple, bazobi na mibali bino wa bino mo. Na yena compte ya semaine qui nanga franc énergie. Dès na compte na ye, comme dans se couper nanga. Organisation vraiment ça va. Organisation ça va vraiment. Ouais, merci. Non, non, mon adé. Non, mon ouais, tout le monde fait passer à caser en bazar. Aki mané caméra, tout le monde est venu. Aki mané la caméra, mais aussi qui est. Ouais, donc on parle que Aki mine interview quoi. Tout ça, tout le monde peut faire une somme sur ça. Comment le sort ravi? Baba la caméra sur ça. Des gens font muito bonne idée. Non, nous me filmons, mais d'abord voilà qui est là. Donc il faut te prégunter. Donc on parle de bonne nuit. Bonne nuit. E como é que está a ver a organização? A organização está muito boa, não contava que seria assim, está mesmo. Está muito doce? Muito boa mesmo. Muito boa. Está fechado. Tá bom. Vimos nossas irmãs estão aqui junto conosco. E boa noite. Boa noite. E tivemos aqui, como é que chama? Maravilha. E como é que está a ver o movimento?
Não, estou a gostar do ambiente, está muito agradável por acaso. Bom sucesso. Diga? O movimento está muito bom. Muito, muito bom. E qual é a mensagem que pode mandar pelo dono que organizaram isso aqui? Peço que os organizadores venham mais organizados, que a festa está super boa. Não é necessário ficar muito cheio, o importante é o ambiente estar agradável. Isso está uma maravilha. E gostaria de mandar um beijinho. E pode mandar um beijinho para quem? Bem, nesse momento, mando um beijinho ao meu bebê, meu filho, a minha família toda, minhas amigas que estão aqui presentes. Nome do bebê, nome. Kenilson. Yes, obrigado. Ok. Ouais, tout le monde peut dire que ça parmi les organisateurs, organiser le compte de la mission à Sanakatiwana. Papa, la mission tout le monde est bon. Ouais, lundi peki toko, bika masolo ezala net karake et simbate mais ente masolo yango. Aux appels en direct, il y a TV, EDTV, chaîne Epsel, Limesano. Mais bika aux parmi les organisateurs, il y a. Ouais, l'organisateur l'aura bagé mais résultat yango. Et là on y a ce sengara malembe. Tant que organisateur n'est au monde en mouvement. T'es kitoko, c'est la première fois mais tu as bossé sur ton salaire collègue. Mais tu vas déclarer Babylone est au bon fort. T'es là ok, sécurité là bien. Dès qu'on coupe la mobile et libanda, donc kitoko. Ouais merci. Tout le monde est bien ambiance et amakasi. Miazirma muito boa noite. Boa noite. Estivemos aqui nessa festa. Como é que está a organização? O evento tá bom, a festa tá boa, tá tudo fixe. E estão a dançar, nenhuma bebida, o que é que se passa aqui? Não entendi. Estão a dançar, sem bebida, o que é que Na bebida tem que ter sempre uma pausa, não é só beber e não aguentar. Uma pausa, daqui a pouco continuar. Ah, yes, obrigado. Ok, de nada. E vimos também uma senhora daqui, boa noite. Boa noite. E como é que está a ver o movimento? Tá tudo bem, estou a curtir a festa, tá muito boa. Fazem isso mais vezes. Gostei muito. Yes, obrigado. Nada. Mala, boa noite. Boa noite. Como é que está o movimento? Não entendo. Como é que está o movimento daqui? Está correndo muito bem. Como é que está a venda? As vendas estão indo normalmente, né? Vou aproveitar e estão comprando muito bem. E gostaríamos de saber quanto é que está a cerveja. A cerveja estamos a vender por cartão. O cartão, 6 cervejas são 1000 kwanzas. 3 cervejas, 500 kwanzas. Yes, obrigado, gostaríamos. Não entendi. Disse muito, agradecemos. Agradecer de sua. Obrigado. Boa noite. Boa noite, papá. Como tu ana posa tu e barato moni vino como? Bebê. Tu ana posa tu e baba ujana ou manga de deixa? Tu tá baba, manga ba deixa. Ou ba benja, ba manga de deixa só ujana. So obo ba ujana po. Ha? Obo ba ujana po ni manga de deixa. Tempo. Ah, não mora para só pessoa. Elo ni esali ngena tuna vino obo to moni ke bosa wa ba siki to me bosa ngi bali pembe na vino. Oui, é bem bom. So bosa mi bali po ani. Tu sabe, ha? Bosa mi bali po la ni pembe na vino. Tu sabe bem ponte? Tu tá ba fio de passar bom na bango moko oui. Ah, bolia mbongo na vino. Bolia mbongo na bisana. Bolia mbongo bolia mbongo ba papa. Jamais. Na sepe po na maluba. Toko. Merci. Boa noite. Boa noite. Combo. Sephora. O moni vilo tu ana posa tu e ba bosa ba ujana ba manga de deixa. Nga za ujana chi. Wa ujana ni. Na pe manga de deixa. Ozana. Na ga sempre música. Ozana qui sexy quoi. Na ga dia sexy ga bien ma c'est un show. To moni vilo to remarquer le moment ya mabe. Wa ba fi mo wa ki to me bwana mi bale te nini. Non, de biso moko to an sa mi bale biso to proche ka tende biso moko. Donc bilo bosa de pana bo ya mbongo na bilo. Biso moto le on biso moko. Ah c'est peu. Merci. C'est bon on a DJ na biso to comme des places ça DJ na biso bonne nuit. Bonne nuit. Et DJ comment est ton mouvement? DJ Henri Maestro. Comment est ton mouvement tout daqui? Portugais. Non presque. Ah, o lingala. DJ bito ke na lingala, DJ na biso to monyo awa na festa na biso. Organisation na biso mo na ondeni. Ah, swele ki kitoko eza bien makasi. Message nyoko lancé pour la organisateur et logo. Bon message na opesa pour na bayala nga nyonso o arate show o penza na ebite swali embale koya azala penza ele kitoko na sepeli na remercier ba nyonso baye
remercier Franck Énergie au DJ Naïd DJ Maestro Barcelone. DJ Toyebi Tovana na Ojaenda o uti musika. Na uti wa musika. Uti wa Avokumbi. DJ Aote Avokumbi. Donc on a la personne comme DJ international. Merci, merci. Ouais, donc c'est. Acabamos de ver aqui a presença do nosso gerente. Gerente, boa noite. Boa noite. E como é que está a organização e movimento? Bem, penso que a organização está muito boa porque nós particularmente trabalhamos muito para hoje essa festa estar conforme está acontecendo. E não ouviste nada de roubo, que tal de alejo? Não, bem, até o momento não registramos nenhuma confusão porque desde o princípio nós primamos em realizar a festa de uma maneira com que os convidados sentissem-se todos confortáveis. Obrigado. Obrigado. Ora, viva, boa noite. Olá, boa noite. Seja bem-vinda ao Espaço Sinap. Obrigada. Bem, eu já conheço a partir do programa Estrelas ao Palco Angola, acho que é a primeira e a segunda edição. O que tem a dizer com relação à tua participação no programa Estrelas ao Palco? Olha, dizer que é de louvar. Eu não sabia que o concurso Unitel Estrelas ao Palco ia dar esse boom que deu. Depois de eu sair desse mesmo concurso, tipo, a recepção das pessoas, principalmente das crianças, o carinho, eu não contava, então está sendo muito, muito bom mesmo. E a caríssima Grislane, é isso? Grislane! O nome é português mesmo. Grislane tem outro nome no final. Gislaine Voala. Gislaine Voala. Isso, Voala. Bem, caríssima Gislaine Voala, a caríssima, depois do programa Estrelas ao Palco, vai dar sequência na tua carreira como cantora ou é simplesmente um hobby com a questão ligada à música? Muito antes do Unitel Estrelas ao Palco, eu já cantava, já tinha uma música, já tinha um videoclipe guardado, a esperar o momento certo. Depois de eu sair do Unitel Estrelas ao Palco, então eu achei que é o momento certo para lançar o vídeo e a música, porque as pessoas já conhecem mais quem é a Gislaine Voala. Caríssima Gislaine, só mais uma pergunta. O que tem a dizer com relação à primeira edição do Baby King, realizado pelo Franck Énergie? Olha, dizer que está muito bom, eu não contava com essa gente toda e a recepção ainda por cima. Quando eu vou a uma atividade e a recepção das pessoas é muito boa, para mim é como se tivesse recebido o salário. Então, para mim está muito bom mesmo. Muito obrigado, sinta-se à vontade. Wewe na ngale viso omoni makambo luka na mboka no Kazenga. Toza bona nzambe ya Ojaenda abega tozana bono. Bonsoir la peuple angolais. La peste mambo dépôt. Oza bon na biso de la master ya énergie. Mbali bosona mona ke eloko grand langa sali. Donc il est quelqu'un fort. Et ça va bien mon beau pesa comme ça va venir. Comme on a venu bega. Dès nos mon organisation. Et l'équipe bien, na senti na ke bilo mala mo esa mo le logo eza mbali bose pe mbala sukate. Siko eza mbali bose te mbala sukate pona mo ba tusupe ba déclarer wa ba bungisi bilo na bango. Ya ka ndenge na bino bana Ojaenda se bo organiser logo milinga sanga te okoma. Voilà ba bungisi lo mo na part na nga ndesinga bona bungisi lo mo te ba tiko ko sa makambuge pour l'énergie. Ma félicitation pour l'énergie pour les logo asali na sepe na obela makasi eza mbali bose pe mbala sukate. Bon, bana Luanda abega confirmer so que eloko ebungite donc bato ba déclarer biloko na bango bakosi ye mo ya confirmer nzambe ya Ojaenda mufino ko Ojaenda soka na posola ta pantalon bien ya qualité abega yo sawa boluka merci abega to sepeli c'est bien ouais vela ngale vision check yo masolo to na maison abega moi ça qui miso ming mais soka to suye kaka bono okima ibiso ya mingi mais soka to suye kaka bono oko pesa komo lo ba tu batala pardon oko pesa komo ba tu batala moi aussi Aubertine Nyoka laissé to ana posa to e baso oza ujano manga de
te naza pe ujiana te naza de Aubertine nyoka lesi au bois si maman a des chevaux avant la mikio comment bon nakolo baneri ngasa ujiana te na pe manga de te na manga 50 oza manga nini na pe ujiana te naza de Aubertine on va essayer de manga de 50 te ba ifso mabe nene mon organisation organisation okitoko makasi na s'appelle makasi on s'appelle makasi oui bon mibali no bato ba organiser on s'appelle ngo comment pardon bon mibali no bato ba organiser on s'appelle ngo siko c'est ça mobali nanga parmi ba organisateur ana ba essayer que mobali no kana kati te mobali nanga za kati te juste là que na nga moko na ina kanse na ngai to ine na show ya Frank ya merci beaucoup de s'appelle la présence merci tomoni papa na biso azobina ye moko papa na biso bonoiti tomoni ozobina moko tala pena caméra obina moko mpona kozangaka mwasi tone non eza mpona kozanga mwasi te babi yango la soko ozangi mwasi seke oza na ovewe donc tomoni bokosome kaka jugement toyebi te message yoko lancé mpona baorganisateur ya manifestation. Bon, premièrement nazo remercier Frank Energy parce que à la race Kaza Mobali ce n'est pas facile mais réussite en haut réussite en haut yo mozo mona donc mutu nyonso awa donc azo sepe la pena toujours dans les bons donc on se retrouver pena so eloni e comme si biso bolonge musika na congolais boko fronter bana ya ojaenda na kata secteur na bango ezani premièrement toza non invité parce que toza la na groupe na biso fait entrer la guisée donc a préféré qui pena ndé toza la activité na biso toza pe présence na oyaye tellement pas un membre 4 na biso na groupe yango te ko tsa pena présence na ye à part ça moi na congolais à Tongo. Merci beaucoup de CP. Merci papa, on est ensemble. Ouais, tous ensemble. Bon, tu conseil autant sa micro na biso. Venanga Willy Mouchen ko ya mboka. Venanga to zela ba ko na ko election na kata o jaenda. Ouais, Alex Fumunsi, Didi Kinwani. Mukonza mabanga. Pesa Didi Kinwani to sabe na to tambula kaka. To conseil. Ouais, a to bo place maman so bazo te kama so bonoidi. Boa noite. Mama língua lo português. Falo português. Português. Mas como é que tá a venda? Como é toda a festa? Tá bom. Tá muito bom? Tá sim. Não vendemos? Tá bom. Para quem curte da festa, como eu não curto, tu ajudar uma vizinha, tá bom. Sim, obrigado. Obrigada eu. Tô derrotando essa micro na biso, tô vendo mamãe super zawa. Mamãe só deve ter tô bem aí dona nani, mamãe maleu na biso zawa. Mamãe boa noite. Boa noite. Todo mundo eu tenho na restaurant na casa assim África. Sim, sim. Tu vai como? Mamá Silvia. Mamá? Mamá Silvia. Mamá Silvia. Neni Rotega. Na Rotega bien. Eu vou mover a organização na biso. Exato, Kitoro Makasi. Kitoro Makasi. Sim, na CPL Makasi. Message não lancer pour la bango. En tout cas, va continuer, nzamba kosunga bango. Va continuer ka nzamba kosunga bango. Ouais, merci beaucoup maman. Merci. Tout le monde va faire sexy pe bazar na biso, ba maman na biso bonne idée. Bonne idée ya. Moi na organisation ya bana ya congolais boza na kata ya ta biso ka toza les amis de Frank Energy. Pardon to ba kombo? Charo bien la perle précieuse. Na maman to ebite bo fandi wa. Ngata la fa la palanka. Neni bo mona organisation. Non, elle est capable très bien ma casse. Toka ke bino bana palanka boza na barando na bana o jaina mais to confirmer ke bino bo kosi na kata o jaina na facilité. Ezanika. Ndeti ngai non mwana o jaina tango. Mwana o jaina tango. Ya apa ya komba na kende palanka ko kende. Dans cette olani bien bana o jaina ba perda mutumo boye. Ba maître ya safa nzambe ba yiba ba mwasi. Ba yiba ba ngote pona saka na mabele. Waka na mabele. Bongo pesa. Merci beaucoup. La CPL. To moni Sophia sexy mo razana biso a bono idi. Bono idi. To ko ba kombo na? Masamba kana sikre la baronne. Kana sikre. La baronne. Na ba te bino so lela fali mabe poani. Atukanga bana la kana sikre mo na sila na maite. O sila maite. Na la kana mai. Mais ba jeune babi ba meki ba siso ba molo misana o maite. Ngabe na mai ezala kaka. Moi mai sila ya denga so mai sila do mukile kufi. Message nyoko lancé pour l'organisateur ou va organiser le go. En tout cas, nanzimete, nanobanga, la cassette en sonaya ngate, donc Frank Energy, donc na imelo na lobate ya lobeza trop mena bombi. Donc félicitations, zamba sungayo liboso za makama minene ya makasi. Po beloro yo sali.
baza mingi te donc naleli mpenza naozala kuna maloba. Ouais, merci beaucoup. Naleli. Ouais, voilà, tu as poussé la gare, tu as mis la gare, tu as mis micro na biso. Maman la gare, il y a longanza la donne à Monica na Luanda, Gilles Makaya, Maître Tirbo, Zama Sabuto, on a biso ensemble. Tout le monde va appeler Boy Bazawa, papa na biso Bonoy. Bonoy. Bote lenga na boy ba manga de desh basé belé ba ujana bazawa. Bote le bobi na bino morezani. Bon. Ya no ga senyi no ndebo ya. Ese longa boy. Senyi no ga foza no yo moko. Esinga ke bino ba shel moko botula na bino ba ujana bazame. Bozoko ka ba ujana te. Ya no mama otula te so ko otula pona otula o de loin de loin. Ya no pona bongo te zande ga ke biso monde to préféré o dabo. Baloba pesa makambozo makambo se ko pesa makambo te. Makambo ngo le to pesa mali. Makambo e pesa ba ya te. De ba ya no za no le. Bon, poto ibote belete bonne organisation ba négociation ba organiser au monde onde. Énergie totale bena super. Ma bena na super organisation au ma retrouvaille ba ya tout. Et ça bena moi plaisir bani. Ba te belete ba sala ba makambo yo, ye bena sala moi fort ba sangisi ba ya. Et ça bena moi bien bani. Merci beaucoup. On a profité pour on a pesi mettre zomi de kiba mimbote. Mokonzi ya kachi na ngola mettre zomi de kiba kocha bo bena to sala bena ensemble. Ouais, tout le monde va filmer on peut passer le bosso na biso. To pusa to passer baza ba ujana to baza ba na to monde va kirewa. Baza mi balite to to pusa to baso ba banani. Bon na so bonoy. 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 Nde balobaka pesa makamboso makambo to monde bilo bo bino moko. To na pusa to ye. Pesa ngana lo bana bino. Wana poso. Bonoy ti papa. To na pusa to ba kombo. Josi Kinkela. Josi Kinkela to na pusa to ba manga de dejo ba ujana. Ngana ujana. Wa ujana. Ondimi wa ujana na facilité. Na ndimi pas la facilité pour la mère des enfants na bota, la grande fille na vivre la vie nanga. Mais to moni bino mo vanya baninga ba couple bazobina na mibali bino ba bino mo. Na ye na compte ya semaine qui nanga Frank Énergie. Dès na compte na ye, comme toi se couper nanga. Organisation vraiment ça va. Organisation ça va vraiment. Ouais, merci. Non, non, mon adé. Non, mon adé. Sokina kanga de nyasa su, pesa na fotete, kumbela kanga ye, atia kanga leze. Biso mi bali tolinga kabalinga miso, et son bon dépasse la fidélité attire la stabilité. Et muki nampeka na moyo na ye, danyene. Nati le collège, akomisanga l'épisode de suka moningo e. Tesian pata. Amakisanga moningo. Come on,
Ouais, tout le monde est sauvé ta bonne idée. Ouais, bonne idée, bonne idée. Tu sais pas, dans un message de vous apprendre à faire la série, on va t'aller. Bon, na musicien, na rappeur, na bétara afro, na bétara. Des vidéos aux rappeurs, il y a aussi un rappeur aussi. Donc, na sa rappeur au Jenda, na nera au Jenda. Donc, on tient surtout pour ces ans même la show, na participer vraiment. Vous êtes d'accord que vous pèsez ma campo, vous pèsez ma campo, vous ma campo. Non, pèsez ma campo, vous sais pas dans un danger. Ouais, merci. Ça s'appelle. Mais bah yo qui va y combo là, comme la jazz, la jazz, jazz merci. Você me fugiu, mas vi me falar, quando era acordado, você me fugiu, mas vi me falar, Papa legi sali colo, mama legi sali colo, papa legi sali colo, allez toi, mamma deixa soltar, papa deixa soltar, mamma deixa soltar, com saber eu não posso voltar. Quando estava na divisa, ela fugiu sem dar satisfação. Agora viu que o meu bolso tá fofo, ela veio pedir perdão. Agora me torna mulata, tá de me engolaré. Tá me falando que eu tenho já pra você que me chularé. Que me chula. Agora que torna mulata, tá de me engolaré. Tá me falando que eu tenho já pra você que me chularé. Quando era morada, você me fugiu, mas vi me falaré. Tu me disse que eu vou dar, mas ao até, nunca me susso me engaitei. Olha, deve estar, já não quero mais, tá contigo numa nada. Toda vez que ele vai, dançará, chimarré, quando vejo o sol, beijando o mar, chimarré, a vez que ele vai, dançará, natureza, beleza do viver, a beleza pura do nascer, uma flor brilhando, luz do sol, pescador e tubarão. Pensamento tão livre quanto o céu. Imagina um barco de papel e demora pra não machucar, tendo como que ia manchar. Ser capitão nesse mundo, poder rodar sem fronteiras, viver o ano em segundos, não achar sonhos besteira. Me encantar com um livro que fale sobre verdade. Quando mentir for preciso, poder falar a verdade. Vocês, chimbalaie, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaie, toda vez que ele vai pousar. Chimbalaie, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaie, toda vez que ele vai pousar. Agora eu vou cantar minha música que tem como o título Um Quase Lá. Muito obrigada.
e me chama de cicatriz. Eu acho que me faz querer mais e me faz poder mais. E me deixa Obrigada a todos. Calma, 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 música não. A organização está quase lá, como diz a minha música. Não está perfeita, falta mais um bocadinho, mas está quase lá. Olha, já agora agradecer pelo carinho, pelo amor que vocês têm por mim. Dizer que eu vou dar o meu melhor para servir de exemplo positivo para vocês. E um beijinho muito grande para vocês. Ouais, énergie, tout le monde a organisation na otiko sala eleki bien. Et l'eau nini oyo ozaki na posa et réaliser à la prochaine au salon. Bon, na ndenge pena na kanisaki eloko oyo kosalamela namoni mpe tozi réussite ya bien. Elo souci na ezani ke elo ma olingaki et se réaliser na manifestation oyo esalami te. Bon, en tout cas nde naselelaki yango nayebi te oyo nga namoni neti ya mabe te. Donc ezoki esalami te eloko mabe esalami te bato bakufi te bato basoki te. Donc oyo nga na nde kosenga ke epa nzambe esalama esalami mpe te. Remerciement na bato nyonso baya oyo basakrifie butu na bango mosusu basiki bafamille na bango bandimi bapase bon moment oyo na yo message nyoko olance mpo na bango. Bon ya liboso napesi na nzambe merci mpo ya kolongola bango esika bazalaki ya kokoma ntina esika oyo motu moko azwi dega aza te nde mpe naosenga nzambe ndenge alongola bango bakosonga na bandako napesi bango merci na présence oyo bamarke contre na esika oyo mpo eza mpena lipa na nguba te motu alongwa nde atika mbetu ne aya ntina esika oyo napesi bango mpena bamerci na part na biso mpe félicitation première fois organisation moko eleka na ojaena emisi désordre te ni bitumba to félicito quand même. Merci pour notre ouais, merci. Comme d'habitude, nous avons Boss Richard depuis Belgique. Nous allons continuer l'émission. Nous avons sous micro. Moi, de la fin de la comme d'habitude, Fernand Oliveira, Nzambe à Luanda. Nous allons Boss Richard en Belgique. Comme d'habitude, héritier de match congolaise. Massananga, genre de Grisman Maseke, Mbiaka, Toza. Maître de Maboro Mabe, Ojaena Senti. Toza, Saloma Denona Ilia. Venanga Boss Richard parti à Belgique, Bambo de Belé, Papa Mobo Tazalane Bongo, Aneo Babi honorable Boss Richard, Tozano Pena, Toro voté, mais Toro votar au Kara, Toro continue à Souka Boss Richard, coup de chapeau, merci beaucoup. Boa noite. Aussi na manifestation na biso qui Toro miliana na Souka na mondo zo mokenda, message yoko lancé par organisateur. Gostei, correu bem. Que volte sempre. Volte sempre. Gostaste da festa? Gostei muito, foi tão boa. Muito obrigado, agradeço. Não tem de quero. Então, manifestação, você lê que estou uma casa, só como ele é na açúcar. É sempre uma casa.
nasepeli makasi nde eleki kimia nde mabatela biso fete eleki makasi omoni ofandi ozozela nini toza mobali na mpo tokota akosola bato na loba na mama loba pena toti manifestation ya Fanya Lopez ape toyosusa awa na Sud-Afrique. Merci beaucoup maman tosepeli na présence ya merci beaucoup ouais merci akuka pena nzoto na obina pena akimile caméra toyebi te taxi mama yoso bonoiti bonoiti tomoni ozalaki na biso ota ebandeli ya manifestation na biso tisokomi na suka ezokuya mabe papa ezokuya mabe ya leo nalobi tilobi ana kuna tomoni ona ta ya baujana nga na ujana te nga na kana sikre kana sikre bino nyonso okomokima na kana sikre pwani po etala fala lobi ke basa peme mpe bazali eza ya baproduit ne baproduit te yango nga nanga kana sikre neti oyo ya produit te nga na baproduit te oza ya produit te nga soki epa biso babengaka biso lokwa baluba mbe na mumbala po epa biso tokaka bapembe ya pembe ya baproduit te mumbala na ngola mozwa biliet nako na ngola teti merci tosepeli pena mama merci opasepeli no bege mpo na bio ouais merci ouais comme d'habitude otamboli tomoni playboy na biso aza papa na biso bonoi ya bonoi se papa uti na biso obanda ebandela manifestation ki sikoyo tokomi na suka message nyoko olancer ya rien à dire bonoiti donoiti ya olobesa te toyebi ke boorganisation na bino esikoyo kaka na badésole mais tomoni oyo eleki kitoko ni bitumba message nyoko olancer mpona bato nyonso bayeke énergie a garçon swege oyo eza feti ya bagarçon swege eza feti oyo ya baplayboy komona boye se playboy alobaka tro te playboy abundaka te playboy seke bien nyonso eza bien balobi baplayboy bazokontinue kaka na profite napesi mbote bongo na Paris donc asikikamba mama paradis la patrona sali pena yo ebi place ozali umela papa na biso seke bien Jonathan Bolingi garçon swege ya palais digital ma garçon swege rien à dire c'est que c'est la famille balobi pesa makambo za makambo totosola na papa na biso diga bon dia boa noite Lucânia já somos zero nem dei conta, a festa tá muito boa, não consegui dar conta que já são 0 horas. Queremos saber o seu nome. Diga? Seu nome? Lu. E Lu, te vimos aqui, como é que viste a organização? Olha, tá muito boa, sinceramente. Gostei, boa organização, souberam? A festa tá mesmo boa. Mas não te vimos dançar? Não te vimos dançar? Dancei foi. Dançaste foi? Até não poder mais, nem dei conta que já são 0 horas. E a mãe então beijo lá em casa? Beijo. Gostei da festa, tava boa. Obrigado. Garçon swege, tomoni garçon swege wa papa na biso. Boa noite, boa noite. Ouais, masoleza kitoko. Yo mo moni ne mambele kidoki ya olobela mingi ezake. Toyebi ke premièrement to féliciter bino nanu. Po ba fête ça jaye na ba concert eleka badesordre ebele mais tomoni organisation na bino eleki kitoko desordre eza te message nyoko olance mpa bato baya te tolobaki makambo eleka kitoko po biso moko bato baya na makambu esengelaki ke tosala bapiblisité bato baye esali biso bien mwana mai ya organise eloko aza masa na biso bayaya na ye toza na kati ya makambo organisation todemare masolo nde makambo esalami boye makambo esalami kitoko tozomona yo moko boye omoni mpena toconfirme merci beaucoup garçon mwaza na biso ya papa bonie c'est bon toti kozala no wana manifestation message nyoko okolance mpona biso non message par rapport ya manifestation ya énergie makambo opesi makambo si makambo eza makambo ya mabe te apesaki yango na sui yango apesaki yango eza normal mpona biso moi encouragement mpona ndeko na biso énergie aoti koorganize eloko na ye oyo mpona koencourage na énergie primordialement nga na kumisa nzambe eza malamu mpona nzambe mpona ye mpe lisusu parce que biso bajeunesse congolaise omona moninga asa eloko ya boye momo c'est la première fois ozala na mbongo ide eza te énergie oza na ide mais mbongo eza te apesi siko ide yo soki oza na mbongo yaka soutenir ye
pour les épreuves, pour les moutons en bongo, ça n'est même moral. C'est ça vraiment énergie. Qui est liboso, et tant que honorable Marquez, Mouninga Chinako, Mouninga Romeo, Mouninga Mayala Gilva, Mouninga, jeune tour les Congolaises. Je connais tout mon bimba, dans même moral na yo. Ouais, merci beaucoup la CPLI. On va profiter au fait Sambote, bon pas faire là Alexis, mon condage congolaise. Serge Bouka, moi mon de la fin, moi mbote pas votre bataille là. Non, mbote na on peut pas ba jeune soit congolaise, na pesi le rôle le roi Tinako, na pesi Gilva Mayala, na pesi Masalangai Kenzo, na pesi Masalangai sur Romeo, na pesi Masalangai Venangai Zipolo, na pesi Venangai JPS Abunda, na pesi Venangai Betinangai Moïse. Na pesi sous ba Masalangai ba Lumière ba Sona na pesi sous ba Atose ba Chie ba Yanangai na pesi ba Bulit ba Yanangai Louis Vuitton dans la sang moussage congolaise. Ah, na senti que non congolaise na kata mabele ola kimia mabeza te na sepena bino zo tu wato zakina ngame moral na mwana mweza kana bien ciao Serge Tata Kibogolo Junior Anta bambote bele bino we bino to simiso na Luanda tozala bino bina ensemble. Faut continuer à Simba Bissé, ça la sauve bien. Merci beaucoup. J'arrive. Oh là là.